हाय सांग माने गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ केमिति अछंती समस्ते मु तो बहुत भलरे अच्छी आपण केमिति अछंती मते जणेबे कमेंट रे। तो देखंतु एइटा अछि मॉर्निंग रो व्यू बहुत सुंदर देखा होची आकाश टा आज पूरा क्लाउडी क्लाउडी देखा जाउची। गछरे केमती सब फूल फुटी थिला ताकू ताकू तो सब मामा तोलिकी नहीं जाइची देखंतु। तो आज घरे कौन कौन सब होची चलंतु देखिबा कौन कौन सब मु आज करूची। तो मु एबे पिठा करि सारची पापा पिठा और कौन टी तरकारी खाइकी ऑफिस जिबे। देखंतु मो पिठाटा केमती हेची बहुत भल हेतिबो निहाती मु भाबुची आपण माने जणैबे मो पिठाटा केमती कोन हेची। तो आज मु कौन कौन रोसई करची भी आपण मानको श्योर देखैबी। काले आपण मैंने समस्ते भाविवे जे पिठाटा मु न तैयारी करिकी काले तेल खाली मारुची बोली से आपण मानक आगे आउ थे पिठा स्टार्टिंग ही करदेली। देखंतु सतरे ही मुझे पिठाटा बनईची केमती हेची। पिठा बनैला बेले सबु बेले से पिठौरे टिके खंडे खाइबा सोडा पकई देबे जा फल कि पिठाटा टिके क्रिस्पी हम और भल से टिके फुलिबो तो पूरा सॉफ्ट सॉफ्ट लगे। तो आपण दीटा पिठा खाइबा जगह आपण 4-5टा खंडे आराम से खाई परिबे। वर्तमान पूरा प्रस्तुत हो गला मोर पिठा पूरा क्रिस्पी क्रिस्पी पिठा। तो ये चलतु देखा मु आज कौन कौन रोसई करची। फास्ट मु भात करची देन तापरे डाली तापरे कोबी आलू तरकारी करिची पियाज अदा रसुण कषा देकी देखंतु केते नाली हिची। देन तापरे जलखिया खाइबा पई पिठा गुडा करची बहुत सारा पतला पतला पिठा आउ पनीर तरकारी काली रातिर थिला। तो एबे चलंतु बाबा को टिके पिठा आउ टिके तरकारी दे दबा खाइबा को तो सी खाइकी ऑफिस जिबे आउ भाई आउ हम समस्त टिके टिके खाइदबु। तो चलंतु टेस्टी टेस्टी खाइबा बाबा को नहीं कि देदबा खाई रोषई बास कम ए सरीगला बाबा खाइकी टिफिन नहीं कि पलैले भाई भी तार खाई आज पलैला आउ मामा तो गोटे कम जाइए। तो मु घरे ये बसिकी खाया पिया सारिकी मोर असाइनमेंट बसिकी लिखुची अधा पाखापाखि लेखा सरीगला। तो मु देखी असाइनमेंट लिखी मोर अक्षर केमती कमेंट रे सियोर जणाइबे माने मो अक्षर सुंदर कि खराब। तो यहीटा देखंतु मोर असाइनमेंट मो अक्षर केमती सियोर कमेंट रे जणाइबे। मु तो भावे मने मने मो अक्षर बहुत सुंदर बोली देखा जो आपन को मो अक्षर केमती लागुची आ सियोर कमेंट रे जणाइबे। चलंतु मु आपण मानकु गोटे जिंस देखीबी। आम घर दीटा चढ़ई थिला से चढ़ई अंडा देइछंती। चलंतु मु देखौची केमती कोन से अंडा देइछंती देखंतु बहुत अपरिष्कार करछंती।
6-7 दिन ହେଲାଣି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲା, ତାପରେ 2 ଦିନ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା, ଆଉ ଆଜି ସକାଳେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି। ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡାଟା ଦେଇଥିଲା ସେ ତାକୁ ଖାଇ ଦେଇଛି ପୁରା, ଦେନ୍ ତାପରେ 3ଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି, ତାକୁ ପୁରା ଆଉ ନ ଖାଇକି ତାକୁ ପୁରା ଯତ୍ନର ସହକାରେ ରଖିଛି ତା ମା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ, ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ, ଆଉ ଏଇଠି ଇଏ ହେଉଛି ମା। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖଉଛି। ସେ ତା ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଷୁମଉଛି। ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ତାକୁ ଛୁଆଁଛୁଇଁ କଲେ କ'ଣ ଅଣ୍ଡାଟା ଫାଟିଯାଏ ନା କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଅଣ୍ଡାକୁ ଆମେ ଛୁଉଁନୁ, ସେଥିପାଇଁ ସଫାସଫି ବି ହେଇପାରୁନି। ଏକାଥରେ ଅଣ୍ଡା ଫାଟିକି ଛୁଆ ହେଇସାରୁ ଦେନ୍ ତାପରେ ସଫାସଫି ହେବ ଆଉ। ବୁଲବୁଲ, ସେ ଚଢ଼େଇଟି ନା ବୁଲବୁଲ, ମୁଁ ଦେଇଥିଲି। ବୁଲବୁଲ ବୁଲବୁଲ, ଏ ବୁଲବୁଲ ଟିକେ ଅଣ୍ଡା ଦେଖେଇଲୁ। ଏ ମା ଅଣ୍ଡା ଦେଖେଇଦେଲା, ସତକୁ ସତ। ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଦେଖିବାକୁ କହିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ମୋ କଥା ରଖିକି ଅଣ୍ଡା ଦେଖେଇଦେଲା। ଇଏ ହେଉଛି ତାର 3ଟା ଅଣ୍ଡା। ଦେଖାଯାଉ କେବେ ଅଣ୍ଡା ଫାଟିକି ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ପୁଣି କୁନି କୁନି 3ଟା ବାର୍ଡସ୍ ଆସିବେ ଆଉ। ଓକେ ଦେନ୍ ବସ୍। ଇଏ ହେଲେ ତାର ବାବା ମାମା ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରା ଲୀନ ହେଇଯାଇଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଉଛି ସେ। ତା ମନ୍ତ୍ର ଶୁଣନ୍ତୁ। ଚାଲିଥିଲା, ତା ଭିତରେ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ, ମୋ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ସାରା ସବୁ ଖାଇବା ଆଣିକି ମୋତେ ଦେଇକି ଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖାଇବି। ବହୁତ ସାରା ଆଣିଛି, ତା ଭିତରୁ ମୁଁ ଏତିକି କାଢ଼ିଛି ଖାଇବି ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ବାଏ ବାଏ।